بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملک شام میں کچھ بڑا ہونے جا رہا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 3 جنوری کو شروع ہونے والے ویکینڈ پر جرمنی اور فرانس کے حکومتی عہدیداران ملک شام کی یاترا پر روانہ ہوئے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ، جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، یورپین یونین کی نمائندگی میں سخت حفاظتی اقدامات کے زیر سایہ بلٹ پروف جیکٹ اور فوجی طیارے پر شام کے دورے پر پہنچی۔ جیسے بین الاقوامی اور سوشل میڈیا کی عادت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی بات دیکھتے ہیں تو اس کا انہوں نے بتنگڑ ضرور بنانا ہوتا ہے۔ چنانچہ شام کے موجودہ سربراہ جولانی کا خاتون جرمن وزیر خارجہ سے مسافے سے گریز کرنا اور پھر اس کو بریکنگ نیوز بنانا اور اس خبر کو بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر سارا دن ہیڈ لائنز کے طور پر پیش کرتے رہنا، یہ آج کل کے میڈیا کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حالانکہ جولانی حکومت نے قبل از وقت متعلقہ حکام کو مطلع کر دیا تھا کہ ابو جولانی خواتین سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اب آپ جرمن وزیر خارجہ کی اس موقع پر کی گئی تقریر کا کچھ حصہ بھی سنیں گے جو کہ انگریزی زبان میں ہی میسر ہے۔ تاہم اس ویڈیو کو پلے کرنے سے پہلے اس چینل کے وہ احباب جو انگریزی نہیں سمجھتے، ان کے لیے ان کی گفتگو کا انتہائی مختصر سا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ جو کہ یورپین یونین کی نمائندگی میں بات کر رہی تھی، انہوں نے واضح کیا کہ شام کی تعمیر نو اور ترقی شام کے تمام طبقات کو مذاکرات اور منصوبہ بندی کے لیے شامل کرنا ہوگا۔ شام کی تعمیر نو اور حکومت میں شامی عورتوں کی مؤثر شمولیت ہی یورپ کے لیے اس ملک کی آزاد سوسائٹی کا پیمانہ ہوگا۔ اگر کوئی اسلامی طبقہ اپنے مخصوص نظریات اس ملک پر نافذ کرنا چاہے گا تو پھر یورپین یونین سے کسی قسم کی مدد کی توقع نہ رکھی جائے۔ سابقہ صدر بشار الاسد نے جو کیمیکل ہتھیار بنائے تھے یا بنا کر رکھے ہوئے تھے، متعلقہ بین الاقوامی ادارہ کی مدد سے ان کو تلف کرنے میں بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ ملک میں مکمل عدل اور محاسبہ کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شام کے ہمسایہ ملکوں سے بھی کہا کہ تمام ملک شام کی خود مختاری اور آزادی کا خیال رکھیں اور شام کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ انہوں نے شام کے شمالی علاقہ جات میں بسنے والی کرد آبادی کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب آپ جرمن وزیر خارجہ کی گفتگو ان کی زبانی بھی سن لیں۔ Is a political dialogue involving all ethnic and religious groups, involving men and equally women. They all must be involved in the constitutional process and in a future Syrian government. We have heard in so many places, not only from Syrian people in Europe, but also from Syrian people when I was before Christmas in Turkey and also here today, that they are making clear women's rights are a yardstick for the future for everyone in a free society. Not only us, but many Syrians will therefore judge the new rulers by their actions. In our talks today, we made clear Europe will support, but Europe would not be a financier of Islamist structures. We encouraged our interlocutors to draw on the UN's experience and support for this political inclusive process. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons can finally help to locate Assad's murder weapons and destroy them as quickly as possible. After so many years of suffering and cruelty, justice and accountability are essential. How essential and what the Assad regime has meant, we saw today in Sednaya. This gave only a faint idea of the unimaginable physical and mental torment that took place there. And over 100,000 people remain missing without any trace. Their families are tormented by uncertainty. An accountability mechanism could help the people of Syria to slowly heal the deep wounds. This Syrian process must not be disrupted from outside. All Syria's neighbors must respect its territorial integrity and sovereignty. The security of the Kurds is also essential for peaceful Syria. This requires an end to the fighting in the north
and the integration of the Kurdish forces as well as the SNA into a pan-Syrian security architecture, which gives true security to everyone. The start of initial talks with the Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces is an important first step in this direction. आपने Thank you. यूरोपियन यूनियन की नुमाइंदगी में जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दौरे की जो चंद तफसीलात देखी हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है यूरोपीय यूनियन शाम के मामलात में दिलचस्पी ले रही है और यूरोप इस मुल्क पर अपना असर व रसूख कायम रखना चाहता है। दूसरी तरफ रूस की फ़ॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR ने ख़बरदार किया है कि अमेरिका और बरतानिया ने शाम में मौजूद रूस की दिफाई तनसीबात पर बहुत जल्द ड्रोन्स हमले शुरू करने का मंसूबा बना लिया है और वो इस काम के लिए शाम में पहले से मौजूद ISIS के दहशत गर्दों और मौजूदा हुकूमत के मुखालफिन को इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और बरतानिया का मकसद ये है कि इलाका में दहशत गर्दी जारी रहे और रूस और शाम की नई हुकूमत के दरमियान अच्छे तल्लुकात कायम ना हो सकें और दोनों फ़रीक़ैन में बदगुमानियाँ इतनी बढ़ा दी जाएँ कि रूस शाम के इलाके से अपनी दिफाई तनसीबात का बोरिया बिस्तरा गोल करके इस मुल्क से निकल जाए। इलाके की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नज़र आ रहा है कि इस वक्त रीजन में तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसकी शाम की नई हुकूमत में बहुत इज़्ज़त है और वह तुर्की की हुकूमत पर एतमाद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ का दुरुस्त इदराक करते हुए अगर रूस इस वक्त अपने तुर्की के साथ अच्छे तल्लुकात को मज़ीद बेहतरीन तल्लुकात में ढाल सके तो यह तुर्की, शाम और रूस सब के लिए बेहतर होगा। रूस इस वक्त गैस से माला माल है, वो तुर्की को सस्ते दामों गैस दे सकता है और इसी तरह तुर्की में ज़ेर तामीर आकूयू एटमी पावर प्लांट में दरकार मदद में मुमद्दो मुआवन साबित हो सकता है। इन इक़दामात के नतीजा में जब रूस और तुर्की के तल्लुकात मज़ीद बेहतर सतह तक पहुँच जाएँ तो फिर तुर्की शाम की नई हुकूमत को रूस पर एतमाद करने के बारे में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है और अगर शाम की नई हुकूमत अमेरिका और बरतानिया पर एतमाद करने की बजाय रूस और तुर्की पर एतमाद करना शुरू कर दे तो रूस के एयर बेसेस और दिफाई निज़ाम तो पहले ही शाम में मौजूद हैं। रूस इन बेसेस की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को भी बढ़ाकर अमेरिका और बरतानिया की मदद से ISIS के ज़रिए किए जाने वाले ड्रोन्स हमलों का भी मौसर सद्देबाब कर सकता है। ये जो अभी शाम के बारे में गुफ्तगू की है, इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही निकलता है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो दरअसल ख़ुद आग लगाती हैं, जंगें शुरू कराती हैं और फिर अपने हथियारों और गोला बारूद की जो सनत है उसको वुसअतें देकर दुनिया भर से पैसे कमाती हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों का तो ये वतीरा कई दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। अब आप ख़ुद देख लें कि अभी यूक्रेन का कज़िया चल रहा है, शाम का कज़िया दोबारा शुरू करने का सोचा जा रहा है, फ़लस्तीन का कज़िया दिन ब दिन बिगड़ रहा है और अब यमन भी इसकी ज़द में आ गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके में भी छेड़छाड़ शुरू करने का सोचा जा रहा है और इसी तरह बाइडन इंतज़ामिया अपनी रुखसती से कबल ईरान को भी बड़ा सबक सिखलाने का मंसूबा बना चुकी है। इन बड़ी ताकतों को अपनी सनती पैदावार के लिए टेस्टिंग ग्राउंड्स दरकार होते हैं। अपने मुल्कों में तो ये टेस्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि इनके अपने लोग मारे जाते हैं, इसलिए फिर गरीब, तरक्की पजीर और पसमानदा मुल्कों को निशाने पर रख कर ये अपनी हथियारों और गोला बारूद की सनती पैदावार को इन गरीब, तरक्की पजीर और पसमानदा मुल्कों पर ही टेस्ट करते रहते हैं। ये काम लंबे अरसे से ऐसे ही चल रहा है, ना जाने अभी कितने अरसे तक ऐसे ही चलेगा।